کچھ بھی پڑھ لیجئے آپ، جب اس کا ترجمہ جب پڑھتے ہیں تو یہی سب چیزیں نکل کر کے آتی ہے، یہی نکل کر کے آتی ہے۔ اور جب یہ ہم پڑھتے تھے تو اس سمے تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن جب ہم بڑے ہوئے اور جب ہم نے اسلام کو چھوڑا، اور اچھا ایک آیت جو ہے بہت ہی پاپولر آیت ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ آیت وہ گلے کی ہڈی ہے جو دراصل اچھا یہ ہمارے سچا مسلم بھائی جو ہیں یہ لکھ رہے ہیں، مطلب ہنومان 40 مطلب کچھ بھی، یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں میرے ہمارے سچے مسلم بھائی، مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا چلیں ایک اور آیت ہے جو بہت ہی پاپولر آیت ہے، میں اس کو تھوڑا سا نکالا ہوں، میں اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ آپ لوگ تو یہ آپ لوگوں کی زبانوں میں تو یہ آیت ایک دم مائنڈ میں ہی ہوگا، لیکن میں پھر بھی ایک بار پڑھ لیتا ہوں کہ یہ بھی آیت پڑھی جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ ماترا میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی چھوٹی ہی آیت ہے۔ تبت ادا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ برباد ہو جائے۔ اب نماز میں میرے پیارے مومن بھائی کیا پڑھتے ہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ برباد ہو جائے۔ اب دیکھیں یہ نماز میں یہ پڑھ رہے ہیں، اس ابو لہب کو کہہ رہے ہیں جو کہ 1400 سال پہلے مر چکا ہے، جس کا نام و نشان مٹ چکا ہے، جس کا کچھ بھی بچا نہیں ہے، کچھ وجود نہیں ہے، اور وہ امام صاحب جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ برباد ہو جائے۔ اب یہ نماز میں پڑھ کر کے اور مومنوں کو کیا فائدہ ہوگا، اور اس سے مومنوں کا اللہ خوش ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں یہ کہنے کے بدلے میں وہ جنت دیتا ہے۔ یہ کہنے کے بدلے میں کیا، کہنے کے بدلے میں تبت ادا ابی لہب و تب، یہ کہنے کے بدلے میں مومنوں کو جنت ملتی ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ برباد ہو جائے، یہ کہنا ہے آپ کو نمازوں کے اندر، یہ کہنا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کہنا اور یہ کہنے سے اللہ خوش ہوگا، تو یہ کس طریقے کا اللہ ہے، یہ کیسا اللہ ہے، کیسا اللہ ہے یہ؟ بہت ہی سوچ کر کے تھوڑا سا آشچर्य ہوتا ہے مجھے کہ میں کیا مان رہا تھا، میں کس کو مان رہا تھا۔ اچھا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا دھن اس کے کام آئے گا اور نہ وہ جو اس نے کمایا ہے۔ اچھا دیکھیں، اب مان لیجئے کہ وہ تو برباد ہو گیا، وہ تو تباہ ہو گیا، وہ تو مر گیا، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مٹ گیا ابو لہب، نہ اس کی کوئی نشانی ہے، نہ وہ آج زندہ ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی پتہ نہیں کچھ بھی ثبوت ہے اس کا۔ تو اب یہ چیزیں دیکھیں، یہ چیزیں نمازوں میں کہتے ہیں کہ نہ تو اس کا دھن نہ تو اس کا دھن اس کے کام آئے گا اور نہ وہ جو اس نے کمایا ہے۔ تو یہ چیزیں اس کے بارے میں یہ ہم کیا کہہ کے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہوگی تو اچھی باتیں کہنی ہوگی کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھے مانتا ہوں، تو مجھے سیدھا راستہ دکھلا، تو مجھے برائیوں سے بچائے، یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن تبت ادا ابی لہب و تب، مطلب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ برباد ہو جائے، اور اس کے بعد نہ تو اس کا دھن اس کے کام آئے گا اور نہ اس نے جو کمایا ہے، یہ چیزیں کہہ کر کے، یہ چیزیں بتا کر کے نمازوں میں مومن کیا حاصل کریں گے، اور مومن کیا مطلب اس کو پڑھ کر کے کہ وہ برباد ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، اس کا دھن کام نہیں آئے گا، جو کمایا وہ سب برباد ہو جائے، یہ چیزیں مسلمان جو ہیں وہ پڑھتے ہیں اور نمازوں میں پڑھتے ہیں وہ لوگ، اور اس کا کیا مطلب نکل کر کے آتا ہے۔ دراصل جتنے بھی لوگ نماز میں یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو امام صاحب ہیں ان کو بھی ترجمہ نہیں پتا ہوگا، ان کو بھی نہیں پتا ہوگا، کیونکہ وہ تو عربی میں ضرور رٹے مار رہے ہیں، لیکن نہیں پتا ہوگا کہ دراصل ہم جو پڑھا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب بتائیں کہ کوئی بھی کتنا بھی دماغ کا اسکرو کا ڈھیلا بندہ ہوگا، اس کو کہیں گے کہ بھائی تم کو نماز پڑھنا ہے، وہ بولے گا ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ بولے گا ٹھیک ہے کروں گا، کوئی دقت نہیں ہے، جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہے، تو وہ بولے گا ٹھیک ہے، لیکن مولانا صاحب بتائیں تو کہنا کیا ہے؟ تو کہنا یہی ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ برباد ہو جائے۔ ارے یہ کیا کہلوا رہے ہیں ہم سے؟
نہیں یہی کہنا ہے آپ کو، نماز میں یہی کہنا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے یہی چیزیں کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور برباد ہو جائے، اس نے جو کمایا وہ کام نہیں آئے گا، اس کا دھن کام نہیں آئے گا، یہی کہنا ہے نمازوں میں۔ اب ہمارے مومن بھائی بیچارے، کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے امام صاحب کیا پڑھا رہے ہیں یا مجھے کیا پڑھنا ہے، وہ چپ چاپ نیت باندھ کر کے اور دھڑا دھڑ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، اور وہ امام صاحب تبت ادا ابی لہب و تب، یہ پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ تو بہت ہی آشچریہ کی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا۔ اچھا، سیصلی نارا ذات لہب، وہ پرویش کرنے کے لیے دھدکتی جوالا کی آگ میں جل جائے گا۔ دیکھیے یہاں پہ بھی یہ شراب دے رہے ہیں کہ وہ جو ہے جو دھدکتی جوالا میں وہ چلا جائے گا۔ ارے بھائی وہ چلا جائے گا، جہاں اس کو جانا ہوگا چلا جائے گا، جو اس کو اللہ کرنا ہوگا وہ کر دے گا، لیکن مجھے بتائیں کہ وہ میرے سے کیوں کہہ رہے ہیں یہ باتیں، مجھ سے یہ باتیں کیوں کہلوا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ باتیں کیوں کہلوا رہے ہیں؟ اور کیا چاہتا ہے اللہ ہم سے یہ کہلوا کر کے؟ تو یہ ہمیں تو چورن ایسا دیا گیا ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ معافی چاہوں گا، تھوڑی سی گاڑیوں کی شور اگر جا رہی ہے تو اس کے لیے میں معافی چاہوں گا۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں، ایک منٹ آگے دیکھیں۔ آگے کہتے ہیں اور اس کی پتنی ساتھ ہی جلاؤ لکڑی کا واہک، واہ کیا بات ہے، اس کی گردن میں چاروں اور مورجی فائبر کی رسی ہے۔ اب دیکھیں اس میں اس کی گردن میں موج کی رسی ہوگی۔ اب دیکھیں اس کی بیوی کو بھی اللہ جو ہے وہ سراف رہا ہے، اس کی بیوی موج کی رسی اس کی گلے میں ہوگی۔ اب یہ باتیں نمازوں میں کہہ کے کہ ابو لہب کی ہاتھ ٹوٹ جائے اور برباد ہو جائے، اس کی بیوی کی گلے میں موج کی رسی ہوگی، یہ باتیں اللہ جو ہے ہم سے نمازوں میں پڑھوا کر کے اس کے بدلے میں ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، اور اچھے نعمتیں دے گا، بہتر حوریں دے گا۔ تو یہ باتیں مومنوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ مطلب اب دیکھیں اللہ جو ہے اپنے دشمنوں کو پورے مسلمانوں سے یہ گالی دلوا رہا ہے۔ میں تھوڑا سا میسج لے لیتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھاتے ہیں چرچا کو۔ ہمارے ساتھ ایسان جی لکھ رہے ہیں پلیز شیئر دس لائف اسٹریم ود آل یور فرینڈ رائٹ ناؤ۔ بہت شکریہ۔ ارم جی لکھ رہی ہیں کٹی اچھا مبارک ہو 72 حوریں، لگتا ہے کٹی جی نے اسلام قبول کر لیا اسی لیے۔ اچھا کٹی جی لکھ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے لا الہ الا اللہ مومو رسگلہ پڑھ کے، کیا بات ہے بھائی، آپ لوگوں نے تو نیا کلمہ کٹی جی، اچھا کب بنے؟ اچھا یہ لگتا ہے کٹی جی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ نسیمہ بہن لکھ رہے ہیں کٹی جی ہیلو ایوری ون۔ سچا مسلم بھائی سناتن کا نام مت لو، ادھر صرف اسلام کی بات کرنی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم دوسرے کو باتیں نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ سناتن ہو، کوئی بھی ہو، کرسچنالٹی ہو، بدھسٹ ہو، یا پھر دوسرے ریلیجن کے بارے میں ہمیں کیا پتا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے ہیں، غلط مانتے ہیں صحیح مانتے ہیں، تو اس بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح لکھ رہی ہیں، صحیح لکھ رہے ہیں ایسان جی ہمارے۔ ایسان جی لکھ رہے ہیں ستیہ پال بھائی پچھلے جنم کا لین دین ہے شاید میں کچھ سچا مسلم جی کو ٹائم آؤٹ دینا تھا، پر میں بھول سے آپ کو، اچھا لگتا ہے یہ ٹائم آؤٹ دینا تھا سچا مسلم کو، لیکن یہ ان کو دے کوئی بات نہیں۔ اچھا چلیں، تو یہ باتیں اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے نمازوں میں یہ کہلوا رہا ہے۔ چلیں میں ایک اور سورہ نکالتا ہوں اور دیکھیں اللہ جو نمازوں میں مومن پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ میں اوپن کرنے جا رہا ہوں، اب دیکھیں ایک منٹ رکیں۔ ہاں یہ میں نے اوپن کر رہا ہوں، ایک منٹ معافی چاہوں گا تھوڑی سی۔ بھگوان یوکرین اور روس کے راشٹرپتی کو
बुद्धि दे। ये पता नहीं कौन लिख रहे हैं, कबीरा जी लिख रहे हैं भगवान यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपतियों को सद्बुद्धि दे, युद्ध बंद हो जाए। अच्छा, युद्ध युद्ध के बारे में लिख रहे हैं। हाँ, ये तो नहीं, ये देखें, युद्ध का जो मामला है वो तो चलता रहता है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कोई किसी से दुश्मनी है, कोई किसी का दुश्मनी है, तो ये तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम खत्म भी हो जाएगा तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, और ये चलने वाला ही चीज है। प्रकृति इस तरीके से चलती है कि ये हमेशा चलती ही रहेगी। अच्छा, एक आयत मैं लेके आ रहा हूँ स्क्रीन पे, और देखें ये अल्लाह क्या कह रहा है यहाँ पर। ओके, ये नमाजों में पढ़ी जाती है सारी ये बातें। अब देखें यहाँ पे अल्लाह कह रहा है, या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज अलैहिम वमाअहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। ए नबी, आप जिहाद करें काफिर और मुनाफिकों से, और उन पर कड़ाई करें, उनका स्थान नरक है। अब देखें, ये बातें नमाजों में कह करके, नमाजों में पढ़ करके कि ये ए नबी आप जिहाद करें काफिरों से, मुनाफिकों से, उनका स्थान जहन्नम है, ये बातें नमाजों में कह करके मुसलमान जो है सवाब कमा रहे हैं, मुसलमान सवाब कमा रहे हैं, और इसके बदले में अल्लाह उन्हें नेमतें दे रहा है, जन्नत में दाखिल कर रहा है, 72 हूरें दे रहा है। ये सारी चीजें मोमिन जो है ये नमाजों में पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं, और ये चल रहा है। तो ये चीजें या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ्फार पढ़ने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। दरअसल आपको ही नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ जब तक मैं ट्रांसलेट ना समझू। तो मैं पढ़ता हूँ, या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज अलैहिम वमाअहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। ये इतना अच्छा अरबी मैं समझता हूँ, अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, लेकिन जब इसका ट्रांसलेट पढ़ते हैं तो हमें फिर बहुत घटिया सा लगता है कि भाई ये क्या हम कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या लोग, क्या हम इतने दिन तक कर रहे थे, हमें पहले क्यों नहीं ज्ञान हुआ कि हम इस्लाम छोड़ दें, या फिर हमें अफसोस होता है कि भाई ये क्या है ये सारी चीजें। तो ये इस तरीके से अल्लाह कह रहा है, मतलब अल्लाह क्या कह रहा है, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आप जिहाद करें काफिरों और मुनाफिकों से। अब देखिए ये आयत जो आई है, ऐसा लगता है कि ये आयत जो है मोहम्मद साहब पे नाजिल हुई थी, जैसे कि सारी दुनिया जानती है, लेकिन ये मोहम्मद साहब के लिए ये आयत आई थी, मोहम्मद मोहम्मद के लिए आयत आई थी कि आप जिहाद करें काफिरों और मुनाफिकों से। लेकिन लेकिन ये नमाजों में पढ़ा जाता है, ये नमाजों में कहा जाता है, ये नमाजों में ये सारी बातें होती है। तो ये इसका क्या मतलब है, ये नमाजों में ये बातें कह करके क्या हम हासिल कर लेंगे और क्या कर लेंगे ये नमाजों में कह करके। तो बहुत ही आश्चर्य होता है ये समझ करके, ये सोच करके कि हम अभी तक क्या कर रहे थे। ये राम राम जी लिख रहे हैं, ओ माय गॉड प्रायर में ये सब शॉकिंग, थैंक फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। बिल्कुल बिल्कुल राम राम जी, आपको पता नहीं होगा, लेकिन यही सब चीजें नमाजों में होती है, यही सारी बातें कही जाती है, यही बातें नमाजों में पढ़ी जाती है भाई। कुरान पढ़ी जाती है, कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, और आप जानेंगे नहीं, क्योंकि जब अजान होती है कि अल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपको समझ में नहीं आती है। आपको 24 घंटे में 5 बार तो ये सुनाई जरूर आपको देता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये अरबी में है। और जब समझेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये समझेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि दरअसल अल्लाह क्या कहना चाह रहा है। हमारे बीच स्वागत है आपका। जी सर, सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब। क्या चल रहा है भाई अंसारी भाई? मैं अभी जुड़ा। हाँ दारा भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि नमाजों में दारा भाई जाता है, क्योंकि इमाम साहब तो अरबी में पढ़ते हैं, लेकिन जो भी लोग पीछे नियत बांध के पढ़ते हैं वो भी तो अरबी में पढ़ते हैं, लेकिन इसका तर्जुमा क्या होता है, वो क्या पढ़ते हैं, मैं आज इसी वो पे
डिबेट रख। जी जी, अगर वो मालूम पड़ेगा इन लोगों को कि वो क्या पढ़ रहे हैं तो फिर शायद आधी नमाज में से छोड़ के भागेंगे या नमाजों में हंसेंगे या नमाजों में ही रोएंगे अगर उनको उसका मतलब पता चल गया। हाँ? तो ऐसी ऐसी आयतें भी कुरान के अंदर है जो हमारी जबानों से भी नहीं निकाल सकते। इतनी गंदे गंदे अल्फाजों के साथ तो ना कुरान की आयतों को कुरान के अंदर जिसको पवित्र किताब कहा गया, जब मुकद्दस किताब कहा गया, उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें तो लिखी हुई हैं। लोगों को उस नमाज के अंदर जो पढ़ रहे हैं उनको पता चलेगा तो उनको शर्म आएगी। जी सर। सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब। क्या चल रहा है भाई अंसारी भाई? मैं अभी जुड़ा। हाँ दारा भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि नमाजों में दारा भाई जाता है, क्योंकि इमाम साहब तो अरबी में पढ़ते हैं, लेकिन जो भी लोग पीछे नियत बांध के पढ़ते हैं वो भी तो अरबी में पढ़ते हैं, लेकिन इसका तर्जुमा क्या होता है, वो क्या पढ़ते हैं, मैं आज इसी वो पे डिबेट रख। जी जी, अगर वो मालूम पड़ेगा इन लोगों को कि वो क्या पढ़ रहे हैं तो फिर शायद आधी नमाज में से छोड़ के भागेंगे या नमाजों में हंसेंगे या नमाजों में ही रोएंगे अगर उनको उसका मतलब पता चल गया। हाँ? तो ऐसी ऐसी आयतें भी कुरान के अंदर है जो हमारी जबानों से भी नहीं निकाल सकते। इतनी गंदे गंदे अल्फाजों के साथ तो ना कुरान की आयतों को कुरान के अंदर जिसको पवित्र किताब कहा गया, जब मुकद्दस किताब कहा गया, उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें तो लिखी हुई हैं। लोगों को उस नमाज के अंदर जो पढ़ रहे हैं उनको पता चलेगा तो उनको शर्म आएगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं उन किताबों के अंदर, नमाज के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं। वह बनाते इमरान अल्लती हसनत फनफक फरजहा, फरजहा किसको बोलते हैं? शर्मगाह को बोलते हैं। नमाज में पढ़ रहे हैं आपके शर्मगाह, मरियम की शर्मगाह हमने हमने हवा फूकी या फूंक मारी। ऐसी बातें जो नमाजों में पढ़ते हैं, ऐसी सूरतें या ऐसी आयतें, तो इनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो पढ़ क्या रहे हैं। आखिर इमाम साहब को खुद पता नहीं है कि वो क्या पढ़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मालूम पड़ गया तो शर्म से उनकी सरें झुक जाएंगी, या तो हंस पड़ेंगे, या तो नमाज़ें तोड़ के बाहर निकल जाना पड़ेगा कि वाकई में वो पढ़ क्या रहे हैं लोग। लेकिन इनकी यहाँ बचावत इनको अरबों ने ऐसा लगा दिया, ऐसी एक रस्सी से लट्ठू बनाकर इनको छोड़ दिया कि वो लट्ठू रुक ही नहीं रहा है। वो रस्सी उनके हाथ में है, अरबों के हाथ में। इनको ऐसा फिरा रहे हैं अरब कि इनको जमीन में लट्ठू बनाकर रस्सी बांध के छोड़ दिया और ये लट्ठू फिरता जा रहा है। इसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो किस लिए फिर रहा है, कहाँ फिर रहा है, किस लिए फिर रहा है। अरबों ने ऐसी ऐसी तरकीबें कर कर इनको एक ट्रक के बत्ती के पीछे लगा के छोड़ दिया। अब ये भाग रहे हैं, इनको ही पता नहीं कि वो ट्रक जाएगी किधर आखिर। जी बिल्कुल दारा भाई, आप सही कह रहे हैं कि जब हम जब ये दारा भाई इस्लाम छोड़ने के बाद अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें हंसी भी आती है और शर्म भी आती है कि हम इतने दिन तक क्या कर रहे थे, हमें पहले क्यों नहीं ज्ञान हुआ इसका, हम पहले इस चीज को क्यों नहीं छोड़ दिए। तो हमें तो शर्म भी आती है कि जी हम क्या पढ़ रहे थे। दारा भाई, मैं एक